Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory. Others just like to watch the world. Oye, mira, van a hacer una película. No, aquí dice Radio Televisión Italiana. Hola. En el pueblo de al lado nos han dicho que en la montaña hay un chiflado que vive en un árbol. ¿Le conocen? Antonio, no hables. Estos son de Hacienda. No es un chiflao. Entonces le conoce. He oído hablar de él, pero hace 20 años que no subo a la montaña. Además, nadie le ha visto nunca. Esperadme aquí y tómales unos planos. Muy bien, servirán para encadenar. Aún ahora, en lugares como la India o como Siria, el poeta sigue conservando el aura de los seres elegidos. Es un mediador, un vate. Elegido, pero anónimo, porque lo que importa es el poema. El poema, no el sujeto. No lo había en los inicios. Tout petit, il écrivait déjà par plaisir. Il avait à peine 10 ans qu'il nous intéressait durant de longues soirées en nous lisant ses voyages merveilleux dans des contrées inconnues et bizarres, au milieu des déserts et des océans, dans les montagnes, sur les fleuves. Naturellement, tout cela était jeu d'enfant. Aussitôt composé et lu, ses manuscrits étaient déchirés, perdus. La idea de crear el mundo propio, para mí al final, a fin de cuentas, es lo más importante. No tanto si uno está dispuesto a pelearse con los medios o a justificar su obra literaria. My works are important. My person, unimportant. The typesetter who sets the type for my book is just as important for our culture as I am. And for that reason, no one should bother about the private person I am. B. Traven was the author's name. B. Traven was the name on the title page, but where was the human being? His books sell in their millions. His fiction is in the very first flight of heroic narrative literature. But no actual physical presence, no single individual ever claimed to have written it. B. Traven met neither publisher nor agent. He didn't sign his name, he typed it. He declined all publicity on the dust jackets of his books and would have preferred it if his name itself had been left off. Nobody knew in what language he originally composed his stories. Nobody knew in what country he'd been born. Nobody knew if he were one man or several. Creo que la literatura, el arte en general, pretende trascender el momento concreto en el que se lee, pretende ser un viaje que transporte al lector o al espectador, y eso conlleva siempre una distancia para crear y una distancia también de los cánones y de las ideas comunes. No hay escritor, no hay autor que no haya tenido que distanciarse. A partir de ahí es muy distinto los que pueden combinar muy bien épocas de reclusión y épocas de promoción, digamos, y aquellos que deciden, por un motivo u otro, renunciar a esta parte pública. Greta Garbo was right. I want to be alone. I mean, just cut yourself off. The more you're mysterious, the less people know about you, the more they want to know. That's the nature of human inquiry, isn't it? Buenos días, hemos venido a hacerle una entrevista que saldrá en el noticiario TV7, que usted seguramente habrá... Marchaos. Pronto. ¡Largo! Oiga, le voy a hacer unas preguntas. ¿Quiere colocarse? Tú no me preguntas nada.
y no quiero colocarme. ¡Y mi cámara! ¡Fuera! Ya te lo había advertido, ¿lo comprendes ahora? Y tú, ¿te vas a largar? ¡Fuera de aquí! ¡Largo todos! ¡Fuera! ¡Pedazo de animal! ¡Está tirando roca! ¡Cuidado! ¡Se ha vuelto loco! ¡Fuera de aquí! Todo vínculo social implica que no estamos completamente libres. Se ve muy bien en las sociedades donde un individuo no se puede definir sino a través de unos roles hay un tipo de alienación al social al cual no se puede escapar. Y de esta manera se podría pensar que el anonimato es una manera de escapar a los vínculos sociales, a la definición de los roles. Pero si estoy sin nombre, no existo más. Tengo que tener un nombre para existir, de la misma manera que tengo que existir con otros para existir y que el vínculo social es necesario. We would then have to rethink the self not as a bounded entity, but as something that is bound to others. As bound up with others, alternatively, bound and unbound, the self is a set of relations, is nothing outside those relations. And even in referring to itself, it is referring to nothing other than those set of relations that make survival possible. If the self is bound to others, then it is in thrall, in relationship, and there is no in itself and no boundary that establishes the self as a discrete entity. Indeed, the self is always negotiating the loss of its discreteness, its boundary, and this is an invariable feature of its sociality. And though we might think in commonsensical ways that we will lose the self if we lose our boundary, it is surely more fundamentally true that if we are unable to lose or loosen the boundary, we cannot live in relations with others, which means that we cannot live. To become bound up with others is to lose the boundary, and to lose the boundary is a condition of survival. The one who fails to lose that boundary, who remains pure boundary, pure defense, cannot be a self. This means that the self is not a bounded entity. Drawn to him, people were frightened of him, some were intimidated by him, some were in awe. I suppose you would call him the ultimate counterculture figure, a work of living art in New York City. And he was there day and night, fabulous freak dressed as a Viking. The most famous and probably the most photographed street person of his time. Everybody was just looking at him like a rock star. I said, "Who is that?" My father said, "Well, that's Moondog." I said, "What is going on with this guy?" What do you do here in New York to make a living? I sell my writings on the street, poetry and music. I had no idea that he was a serious classical composer. He was doing pieces that no one had even conceived of. A blind, homeless guy becomes this hugely influential artist, and everyone from Janis Joplin to Anthony and the Johnsons plays his music.
Many artists draw inspiration from working outside the constraints of the mainstream. Harry Partch positively thrived on it. In a life that spanned much of the 20th century, he rebelled against the hypocrisy and conformism he saw everywhere. He created an obscure, strange, difficult, but always fascinating musical universe in an attempt to exist apart from the modern world. He began to receive recognition from supporters and press, intrigued by his new ideas. But Partch, unwilling to stand still and play to their expectations, instead baffled and alienated many would-be patrons with the actual music. I knew that I was going to be involved with music in some serious way when I was 14. Well, I knew it before that, but when I was 14, I began to write music and conceive of dramatic situations. And I said right then and there, I will not be straight-jacketed by anyone. I'm going to be completely free. The Residents founded Ralph Records in 1972 and have used it as a vehicle for their works, all of which are based on the so-called theory of obscurity. The theory of obscurity proper is an artistic theory. There's a system built upon this theory, the main premise of which is that the artist is doing what he's doing for himself and primarily, and with a minimum amount of input and or feedback from the outside. During the nearly 10 years that the Residents have been in existence, they have steadfastly refused to reveal their identity. Are we ever going to see the faces behind the eyeballs? I don't see why anyone would find that as interesting as the way they look now. Pero si entramos en la pantalla, si estoy entrevistado, ¿quién soy? Soy un personaje. Es decir, que soy un personaje y no tengo necesariamente el sentimiento de expresarme, sino de obedecer a lo que se espera de una imagen. Are you associated with any of the arts? Yes. Would you ever have been seen on television? Yes. Are you a performer? Yes. Would you be considered a leading man? Yes. I got to move in here. Por eso, a aquella sociedad que construía los cimientos del mercado a finales del XIX y a lo largo del XX, le interesó ese doble desplazamiento del interés en el arte, de lo que la obra representaba, o sea, el paisaje que se muestra a través del cristal de la ventana, según la metáfora conocida de Ortega, a la obra misma, el cristal mismo de la ventana, y de este a quien, situado detrás del cristal, deja de interesarse por el cristal y lo utiliza de espejo. El autor como valor mercante, la autoría como valor. Papá, mira lo que he hecho. Y papá le hace una foto delante de su obra. La obra, claro, detrás. La tarea de designar, del augur, sustituida por la de signar. Firmar. Here's your quote. Thomas Pynchon loved this book almost as much as he loves cameras. Hey, over here, have your picture taken with a reclusive author. Today only, we'll throw in a free autograph. But wait, there's more. Ecco, sono i valori del consumo che compiono quello che Marx chiama un genocidio delle culture viventi, reali, precedenti. Pasolini, que ya ha pasado por ahí, que ya conoce la sociedad de consumo a medida que se va metiendo en el mundo del cine, dice: yo no quiero producir cosas que sean objetos de consumo. A mí la idea de ser alguien que está creando cosas para que se conviertan en objetos de consumo me repugna profundamente. So I hear Vincent used to work here in the old days? Work? Well, yes, he'd lounge around, scowling at the paintings and offending the clients, You see, what he never understood was, it doesn't matter if the art is good, as long as it sells. Oh, yes, you're right, sir. Sobre la pertinencia de decir no y sí.
El precio es la soledad. Dice, el rechazo, traduzco, siempre ha sido un gesto esencial, y los santos, los eremitas, pero también los intelectuales, y los pocos que han hecho historia son aquellos que han dicho que no, El rechazo a funcionar, sin embargo, debe ser grande, no pequeño, total, no sobre este u otro punto, absurdo, no de sentido común. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant? Jamais. Jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète. Et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être poète, et je me suis reconnu poète. C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Je est un autre. Yo es otro, decía Rimbaud. Antes, mucho antes de ahora, el otro era un inspirado por los dioses. En Grecia era un ser entusiasmado, en theos, poseído por el dios. Thoreau wanted to live his life as simply as possible, having a small house, having as few possessions as necessary. So his desk would have been right here. He would have done a lot of his writings early in the morning. Over here, it would have been his fireplace. Right over here would have been a very modest bed, not very comfortable as you can imagine. In his house, he only had 3 chairs. In his quote from his book, Walden, he says he had 1 for solitude, 2 for friendship, and 3 for society. We've contaminated our lives with materialistic things. He's got a house here that's an all-in-one unit. You've got a bed, you've got heating, you've got your writing desk, you get everything you need, and I'm sure he went to the toilet in the woods probably. We could figure out some tiny little attachment for that. We could live a lot less materialistic than what we are today. Con só 23 anos, a diseñadora de Moss reinterpreta a obra do escritor e ilustrador norteamericano Henry Darger e a pon sobre a pasarela. Creo que todo diseñador soña con poder facer algo propio. Porque a ver si solo es ya una cosa mercantil, ¿no? Como tantas otras, ¿no? que viene a formar parte de los productos y que las organizaciones y los estados pues necesitan para hacer cultura, porque eso de hacer cultura pues mantiene la individualidad de un estado y por tanto ese estado pues consigna, digamos, sus límites como tal, ¿no? Questa società che lei non ama in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale. Il successo non è niente, che cos'è? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. ¿Por qué los has traído aquí? Me dieron, digo, 1000 liras. ¿Has oído, Rosina? Incluso Rodrigo ha recibido sus 30 denarios. Pero Judas los arrojó después. Judas sí, pero yo me los guardo. Aquí tendríamos que hablar de esa historia nuestra del arte en estos últimos siglos, hasta cuando revirtió el acto mismo del hacer en el hacer mismo, cuando el arte se miró a sí mismo. Cuando esto ocurre, el acto de hacer pierde el soplo, implosiona. Hacer con el objeto del hacer redunda en vacío, ¿no? What is art anyway? I don't know. I've always thought an artist carries a certain amount of emotion into a painting. Can you do that in pop art? Is that any kind of an emotional thing for you?
No. He's overcome with it. None at all? No, I'm being serious, because there are... What kind of emotion can you put into a Campbell's soup can? Alrededor de la década de los 60, el mundo del arte ya ha percibido esas dinámicas perniciosas de la sobreexposición del autor. Alguien como Polo fue de los primeros pintores en aparecer en la revista Life, consagrado como alguien con altibajos emocionales, alguien que utiliza su psicología, su estado emocional como material de primer orden, alguien que está de alguna manera, es esclavo de esa especie de emocionalidad fuera de control, que algunos filósofos analíticos han de alguna manera caricaturizado como un abuso de autoridad de la primera persona, es Donald Davidson quien dice esto, o otros críticos como Caroline A. Jones hablarán de el ego expresionista abstracto. Evidentemente, hoy en día no hay nada más atractivo que explotar la resistencia a devenir público, la resistencia a ser fagocitados por la mirada, digamos, mediática o, de alguna manera, el pudor. El pudor se convierte en un espectáculo en sí mismo. De hecho, el propio artista, que en cierta manera, o el autor que en su carrera ha defendido esas posiciones, no tarda en verse incorporado. Está en la misma decisión de retirarse, está ya anticipado el momento de una sobreexplotación pública, de un abuso de esa mirada. In a city filled with museums of world renown, it's of great interest to both the curator and the curious that New York's art display of the moment is playing out on the streets. The works introduced each day through the month of October are the creation of Banksy, an anonymous artist specializing in the defacing of public and private property. Brad Pitt and Angelina Jolie are among the growing number of collectors known to pay more than $1 million for a Banksy. Vemos la aparición de figuras como Jeff Koons. Jeff Koons no es más que un broker que ha entendido la belleza posible que hay en hacer que algo cobre un valor exponencial. ¿Y por qué sistemas? ¿Por qué medios? ¿Por qué procedimientos? Él mismo llega un momento en que se casa con Cicciolina, la pornostar italiana, con el proyecto de exponer su propia intimidad, hasta el punto de realizar aquellas grandes esculturas en cerámica de Lladró mientras están realizando el amor. I mean, I hate to say it, but I think it's a lot harder for artists to make money, to make art when you have money, really. Oh, I was going to ask about that. Yeah, it's funny that, though, because I hate the idea of the Van Gogh starving artist. Last time, at £22.5 million, at £22,500,000 for the last time. No nos fue posible celebrar una entrevista con el ermitaño que vive hace años en el Sorate. En lugar de responder a nuestras preguntas, nos amenazó de muerte. Sin embargo, conseguimos filmar su jornada con el teleobjetivo. Todos los días, al crepúsculo, se encarama a la rama más alta de un árbol y desde allí asiste como a un espectáculo a la puesta del sol. Pero la explicación más sencilla y tal vez la más probable es que sus actos no tienen ningún significado y que Pietro el gigante, el solitario de la montaña, el náufrago voluntario, haya perdido el juicio quién sabe hace cuántos años. Un loco es posible, pero un loco feliz.
¡Qué bonito, Vicente! Yo no entendí ni jota.